يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأبائه وأخواننا الأنبياء المرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مهاجر الله محمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، جميع ساداتنا علي أبي علوي بدر الله الصالح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف، جميع أولاد سيدنا أبو بكر الصغر من حفظه سيدنا عبد الله سلطان المال سيدنا عبد الله بن أبي بكر بن بكر بن عبد الله العدوس العنسي أبو بكر سيدنا عبد الرحمن بن علي بن بكر الصغران، أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين، محمد بن حسن بن محمد بن علي مولى عدوس، أحمد بن أبي جهل بن فخر الولود، شيخ بكر بن سلمى بن سالم، سيدنا حسين بن شيخ بكر بن سلمى، محمد بن شيخ بكر بن سلمى، محمد بن شيخ بكر بن سلمى، أهلنا جمعين قلوب الأنفاس، عمر بن عبد الرحمن العطاس، شيخ علي بن عبد الله بارا، سالم بن عمر، عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر، وأصولهم وفروعهم ضد الإرشاد قوة لفظ البلاد، الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولهم وفروعهم منتسبين حبيب بن حسن عبد الله الحداد بن وقان، أحمد بن زين الحبشي، عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه، حبيب محمد بن زين بن عمر بن زين بن محمد بن عمر صافي السقاف، ثم إلى حبيب عمر بن عبد الرحمن البار وأصولهم وفروعهم جميع مشايخهم وطلبة وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم، ثم إلى رواه جميع أولياء الله في غامض علم الله وما حضر من بارك الصالحين، خصوصا في هذه البلدة خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر العنوان عبد الله بن محسن العطاس، جميع أولاد وصولهم وفروعهم، ثم إلى عبد الرحمن بن عبد الله الحكم علي بن عبد الرحمن الحكم علي بن حسين العطاس بن علي بن العطاس، عمر محمد بن هود العطاس، سالم بن حسين بن محمد بن هود، جميع أخوان وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم، ثم إلى الحبيب محمد بن أحمد الحداد بن القادر محمد الحداد وصولهم وفروعهم منتسبين إلى أحمد بن الحداد، جعفر بن الحداد، عبد الله بن جعفر بن طه الحداد، سالم بن الحداد، شميل بن طه الحداد وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم، ثم إلى عبد الله بن حسين شامل العطاس بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القادر السقاف، علي بن عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف، الشيخ بن سالم العطاس، ثم إلى حبيب عبد الله بن هود الحبشي بن عمر بن عبد الله العطاس، ثم إلى حبيب يدرس من سماد وصولهم وفروعهم منتسبين إلى الدين بعبد الله بن سالم وعبد الله سالم بن العطاس الجدي سالم محمد العطاس الباقر محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس بن جعفر بن عبد الله بن سالم العطاس بن علي بن عبد الله بن سالم العطاس، أخي عيني عطاس محمد بن باقر عطاس، حنيف محمد باقر بن عبد الله بن عطاس بن منذر بن فاضل عبد الرحمن المساور محمد بن حسن العدوي وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم، ثم إلى طه بن نعيم هارون بن حجي نعيم محمد ساسي وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم، ثم إلى شريف الدين المعطاس وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم، ثم إلى روح شيخنا ومربي روحنا الحبيب العارف بالله الداعي إلى الله العلامة الحبيب مفكر الإسلام الحبيب أبو بكر بن علي بن أبو بكر بن علي بن عبد الرحمن المشهور، وأصولهم وفروعهم منتسبين لمشايخهم جميع من تنتسب إليهم أن الله يتوشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، يفتح علينا وعليكم الفتوح والمنوح والرسوخ صلاح الجسد والقلب والروح، هذا العام الجديد علينا من أبرك العوام علينا، تعود بركة لنا ولوالدينا المشايخنا المعلمين الضحوك علينا، وتفرج قلوب المسلمين في مشارق الأرض والمغارب أجمعين، ويرحم الأمة ويكشف الغمة ويجد كل مذل همة وغمة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة، وسلفنا الصالح قلوب زماننا سيد المسلمين شيخنا حبيب عمر محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي واهدي قلب حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك رحمة النبيين وحفظ المرسلين وحمد الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم فصل وعليك بإقراء السلام على كل من تعرفه ومن لا تعرفه من المسلمين. وإذا سلمت على أحد منهم فلم يرد عليك فلا تسيء به الظن وقل لعله لم يسمع أو لعله رد فلم أسمعه. فإذا دخلت بيتك فسلم على أهلك. وإن دخلت مسجدا أو بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا وجدت مسلما فاجتهد أن تبدأه بالسلام قبل أن يسلم عليك. قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي المسلم المسلم فأيهما يبدأ بالسلام قال أولاهما بالله. وفي الحديث يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير. Alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita dalam kitab Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Muwazarah liraghibina minal mu'minin suluk as-sabil al-akhirah yang dikarang oleh Imam Qutb al-Irsyad wa Ghawth al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nafa'na Allah wa iyyakum bi'ulumi wa asrari wa anwari amin fid darain amin ya rabbal alamin. Di dalam pembahasan yang baru lagi yang dibawa oleh Habib Abdullah bin Haddad dalam kitabnya, pembahasan tentang memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Ini bagian juga dari sifat tawaduk seorang muslim, seorang mukmin. Apabila dia tidak membedakan antara orang yang dikenal dengan orang yang tidak dikenalnya dengan mengucapkan salam kepada mereka. Katakan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa alayka bi iqra'is salam ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuh. Dan hendaklah engkau wahai saudaraku dengan mengucapkan salam atas setiap orang yang engkau mengenalnya dan orang-orang yang tidak engkau mengenalnya minal muslimin, dari orang-orang Islam. Wa idza sallamta ala ahadin minhum falam yurd 'alaik, dan jika apabila engkau memberikan salam atas salah seorang daripada mereka, maka dia tidak menjawab atas dirimu salam tersebut, fala tusi'u bihi dhann, jangan engkau berburuk sangka dengannya. Wa qul la'allahu lam yasma', dan katakan kepada dirimu mungkin saja dia tidak mendengarnya. Au la'allahu radda falam asma'hu, atau kemungkinan ia menjawabnya tapi aku yang tidak mendengarnya. Wa idza dakhalta baitaka, dan apabila engkau masuk ke dalam rumah, fasallim ala ahlika, maka ucapkanlah salam atas keluargamu. Wa in dakhalta masjidan, dan apabila engkau masuk ke dalam masjid, atau baitan, atau rumah, laisa fihi ahadun, yang tidak ada di dalamnya seorang pun, faqul, maka katakanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, salam atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Ini menandakan bahawa arwah muslimin dimanapun dapat ditemukan, baik itu kalangan para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala atau dari kalangan jin yang berada di tempat-tempat yang kosong, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada mereka juga, memberikan salam kepada mereka juga. Dan ingat, salam ketika kita mengucapkannya, kita harus hadirkan juga makna salamullah atas diri kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang luar biasa ketika kita diajarin langsung oleh Allah untuk mengucapkan salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, yang diajarkan oleh Rasulullah dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan salam atas orang yang kita kenal, atas orang yang tidak kita kenal, itu menandakan sifat tawaduknya kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya orang yang kita kenal kita salamin, orang enggak kenal kita enggak salam. Nah, ini yang kebanyakan terjadi.
yang tanda daripada sifat kesombongan seseorang, dia hanya memberikan salam pada orang yang dikenal dia doang. Yang nggak dikenal dia nggak mau dia ngucapin salam kepadanya. Dan tidak diajarkan seperti itu adalah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengajarkan kita untuk mengucapkan salam kepada siapapun dari orang-orang yang Islam, yang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Dan apabila kita mengucapkan salam kepada mereka sebagaimana yang diucapkan oleh Habib Abdul Haddad, yang diterangkan oleh Habib Abdul Haddad, kita nggak usah nunggu jawaban dari mereka dan kita berprasangka buruk kepada mereka kalau dia nggak jawabin. Ini orang udah gue salamin nggak jawab, dia nggak tahu apa jawab yang wajib. Jangan gerutu ente. Ente ngucapin salam memang niatnya untuk mendoakan orang-orang Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidahnya Rasulullah SAW. Jangan kita mengharap apapun dari salamnya kita kecuali keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia menjawab atau tidak menjawab bukan urusan kita, bahkan kita wajib berprasangka baik kepadanya. Karena mungkin dia, kata Habib Haddad, nggak dengar daripada salamnya kita kepelanan ngucapin salamnya. Atau memang kitanya yang nggak dengar jawaban dari dia. Yang mungkin juga jawabnya pelan-pelan aja, nggak teriak-teriakan kayak kita. Nah, itu hal yang membersihkan hati kita dari prasangka-prasangka buruk. Karena memang nggak keluar prasangka buruk kecuali dari hati-hati yang buruk, dari perilaku-perilaku yang buruk. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dununuhu. Kalau udah buruk perangai, perlakuan, amalan seseorang, maka prasangkanya pun buruk kepada orang. A'udzubillah min dzalik. Dan apabila kita masuk ke dalam rumah, salam buat keluarga kita. Kita niatkan selamatan, keafiatan, kesejahteraan, kedamaian, semua yang kita niatin, apa yang diniatkan oleh Rasulullah ketika mengucapkan salamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatin salam yang diinginkan oleh Allah kepada hamba-hambanya Allah dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan oleh para salafun salih. Kita mempunyai niat yang luar biasa tinggi untuk kita mendapatkan anugerah-anugerah yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan salam kepada mereka, kita iringin niat kita sebagaimana yang diniatkan oleh Rasulullah ketika mengucapkan salam kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, salam yang Allah ucapkan untuk baginda Rasulullah dan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mendapatkan pemberian-pemberian yang super dari Allah Subhanahu wa taala. Yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu bahwa salam adalah bagian dari sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala, as-salam. Dan kita juga masuk ke dalam surga nanti juga ngucapin salam. Salamun alaina wa ala ibad. Salamun alaikum daru qaumul mu'minin. Ketika kita masuk ke dalam kubur juga nanti orang-orang bersalam kepada kita. Dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu keindahan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dari makna salam untuk hamba-hambanya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kalau enggak ada seorang pun, baik itu di masjid, di tempat, di rumah, di mana aja yang kita masuk, dari ruangan yang kita enggak tahu di situ ada orang, kita pastikan enggak ada siapapun di dalamnya, kita salam juga. Karena setiap ruang dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala enggak kosong. Ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita dianjurkan juga memberikan salam kepada mereka. Apabila kita masuk ke ruangan yang kosong, atau kamar kita, atau rumah kita, atau tempat yang kita enggak lihat ada orangnya, kita salam kepada mereka. Karena di situ ada makhluk-makhluk Allah yang enggak kasat mata kita, yang enggak kelihatan dengan kita. Paling tidak kita aman daripada keburukan-keburukan tempat tersebut, selamat dari gangguan-gangguan yang ada di tempat-tempat tersebut, karena kita memberikan doa kepada mereka, memberikan salam kepada mereka, memberikan ucapan keselamatan kepada mereka, kesejahteraan dari mereka. Mudah-mudahan salam kita dijawab oleh mereka sehingga kita dapat
apa-apa yang ada yang Allah isi di dalam ruangan-ruangan tersebut yang kosong. Kalau tempat orang-orang soleh ya kita mungkin dapat bagian daripada asrarnya, daripada sirnya. Apalagi seorang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita benar-benar memberikan perhatian penuh di dalam mengucapkan salam. Kita ingin mendapatkan anugerah-anugerah luhur dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahasia-rahasia yang Allah simpan di tempat-tempat para kekasih-kekasihnya. Wa idza wajadta musliman fajtahid an tabda bis salam. Kalau engkau dapatin seorang muslim, maka berusahalah dengan keras engkau memulainya dengan salam, karena afdalnya adalah orang yang memulainya salam. Walaupun salam yang kita ucapin sunnah, yang menjawabnya adalah wajib, tapi tetap pahala yang lebih besar adalah pahala yang memulainya. Pahala yang memulainya dengan salam itu mendapat pahala yang lebih besar dari pahala menjawab salamnya. Itu dari keunikan salam. Salam mempunyai pahala sunnah, tapi jawabnya pahala wajib, tapi dua pahalanya lebih afdal daripada pahala yang kewajiban yang orang yang menjawabnya. Antabda bis salam, kau memulainya dengan salam qabla an yusallim alaik, sebelum dia mengucapkan salam atas dirimu. Waqad qila li Rasulillah, sungguh telah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, idza laqiyal muslimul muslima, apabila seorang muslim bertemu seorang muslim yang lain, fa ayyuhuma yabda'u bis salam, maka siapa di antara keduanya yang memulai dengan salam? Qala awlahuma billah, yaitu orang di antara keduanya yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan manhaj kita manhaj salam, dan yang Masya Allah kita telah ditinggalkan guru besar kita Imam Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur yang mencetuskan untuk kita menyebarluaskan manhajus salam kepada umat. Paling tidak seorang muslim untuk menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan kasar, kotor, hinaan, celaan yang tidak baik, dan menjaga tangannya, keselamatan tangannya dari berbuat hal-hal yang menyakiti orang, melukai orang, menumpahkan darah, dan hatinya dari kegaduhan, dari penyakit-penyakitnya, kegelisahan-kegelisahan, ambisi-ambisi dunianya. Ini manhaj salam. Paling tidak itu dilakukan oleh seorang muslim. Al-muslimu man silima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang selamat orang muslim yang lain dari tangannya dan lidahnya. Dia nggak ucapin kata-kata yang kasar, yang kotor, yang nggak baik, hinaan, pelecehan, hal-hal yang menyakiti orang dengan tangannya, baik pukulan atau melukai seseorang. Waliyadzubillah sampai pertumpahan darah, sampai waliyadzubillah hilang nyawa. Kalau bisa aja seorang muslim menjaga itu, dia akan menjadi muslim sejati dia. Itu minimalnya itu. Kalau orang yang ihsan lain lagi. Orang yang beriman lain lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min man amanahu an-nasu min syarri bawa'ihi. Dan seorang mukmin yang orang merasa aman dari kejahatan dirinya. Orang nyaman dengan dia. Alufun ma'luf. Orang mukmin itu enak diajak bergaul, enak diajak dideketin, gampang ngedeketin orang, open dengan orang. Apalagi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mereka selalu memandang segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala di dalam segala ciptaannya. Dia memandang segala apapun dari makhluk Allah, dia melihat sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dia menyembah Allah di dalam segala gerak-geriknya, di segala apapun ucapan, perilaku, niat yang ada di dalam jiwanya, selalu disaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jauh dia dari sifat kesombongan diri, kebanggaan diri, keangkuhan diri, penyakit-penyakit kotor, hasad, iri, dengki, dan segala macamnya, karena dia tahu sang penggeraknya, pengaturnya, penciptanya, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Disaksikan keajaiban-keajaibannya dalam segala makhluk yang Allah ciptakan di dalam alam semestanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia terkagum-kagum melihat apa yang Allah ciptakan di dalam dirinya. Dari rambutnya, kulitnya, warna kulitnya, darahnya, tulangnya, bentuknya. Dia terkagum-kagum dengan sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita sebarluasin ini manhajus salam. Jangan sampai beliau meninggalkan kita, asarnya, bekasnya nggak tercetus di dalam diri kita. Paling tidak dalam badan kita, di dalam diri kita, dalam keseharian kita, di dalam keluarga kita. Jangan sampai kita, waliyadzubillah, untuk menjadi muslim aja nggak pernah lulus kita. Untuk menjadi muslim aja nggak lulus-lulus. Bagaimana naik derajatnya tingkatan orang yang beriman, naik ke tingkatan orang ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal beliau menjaga, menginginkan kita, jaga kita, jangan sampai kita wafat pernah kita nyakitin orang dengan kata-kata kita, dengan lisan kita, pernah nyakitin orang dengan tangan dan kaki kita. Dan pernah melukai hati orang lain dengan prasangka buruk kita, waliyadzubillah, penyakit-penyakit hati kita. Dengkian, kesombongan, kebanggaan diri. Waliyadzubillah min dzalik. Hifdzul lisani minal dham wa hifdzul yadaini minad dam wa hifdzul qalbi minal ham wal gham. Ini manhaj beliau yang beliau utarakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muhajir man hajara amma nahallahu anhu wal mujahid man jahada nafsahu hawa. Kita di awal bulan Hijriyah, bulan hijrah dari apa-apa yang Allah nggak senengin buat kita, bukan lagi yang haram, yang makruh, yang syubhat, bahkan dari hal-hal yang boleh yang Allah kurang suka kalau kita melakukannya. Itu apa? Dengan berlebihan. Hal-hal yang boleh kalau udah berlebihan nggak disenengin sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jatuh mungkin kepada hal-hal yang haram, naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang hebat, dia menjaga dirinya bukan dari yang syubhat, bukan dari yang haram, bahkan dari hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa-biasa aja dia menjaga dirinya super duper. Qillatul ta'am, qillatul kalam, qillatul manam, wa i'tizalul anam. Menjadi sebagai rukun kewalian mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Athaillah di dalam kitabnya Kasyifatul Ghulum, beliau menyatakan arkanul wilayah, rukun-rukun kewalian. Dengan kita sedikit di dalam makan, minum, sedikit dalam berbicara, sedikit dalam tidur, semuanya hal-hal yang dibolehkan. Sedikit dalam bergaul dengan orang, menjauhkan diri dari, mengasingkan diri dari kebanyakan pergaulan kepada manusia yang enggak berguna buat dirinya untuk mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kita meniti deh, jalanin dulu deh, yang pertama dulu, selamat dulu nih kita nih. Jangan sampai kita enggak lulus di dalam keislaman kita. Al-Islam, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal mu'min man amanahu an-nas syarra bawa'ihi. Dan seorang mukmin yang selamat orang lain, aman orang lain dari kejahatan-kejahatan dirinya. Enggak pernah orang takut dengan dia. Nyaman aja duduk dengan dia, senang aja duduk dengan dia, enak aja duduk dengan dia. Nah, itu seorang mukmin. Di atasnya lagi seorang muhsin, orang ahli irfan billah. Bukan hanya senang orang dengan dia, tapi banyak yang dapat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala duduk dengan mereka. Bahkan mandang mereka aja udah mempunyai asar yang luar biasa hebatnya. Apalagi dengar suaranya mereka, ucapannya mereka, yang kita nggak tahu maupun yang kita tahu, yang kita sadar maupun yang kita nggak sadar. Pengaruhnya luar biasa di dalam batin kita ketika kita duduk dengan orang-orang ahli irfan billah. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari atau kita nggak sadari, kita tahu atau kita nggak tahu.
Itu bekasnya luar biasa di tubuh kita, di sanubari kita, di rohani kita, mungkin di sulbi kita. Kalau kita nggak dapetinnya, keturunan kita yang dapetinnya. Asar bekasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka orang-orang hebat, nggak memberikan sia-sia. Orang-orang yang datang kepada mereka luar biasa. Habib Abu Bakar sampai tahun-tahun sebelumnya mengatakan atini galbak usil lagi rabbak. Mungkin udah luar biasa itu capeknya dengan umat, dengan murid, dengan segalanya. Aku ajarkan kalian manhaj salamah, manhaj tentang arkanuddin rabi'. Aku ajarkan pengusahanya enggak faham. Aku ajarkan pejabatnya enggak faham. Aku ajarkan murid-muridku pada belum juga mengerti. Udah enggak, kalau kita bilang udah puncak udah deh hatinya ente bawa ke sini deh. Kalau badan ente hatinya ente bawa ke sini. Ini yang sampai langsung sama Allah deh. Itu udah puncak itu kalau kita bilang. Beliau mengatakannya, apalagi yang kurang katanya. Nah, apalagi apa ada yang lebih besar dari omonganku ini katanya. Ini hati ente deh. Dia enggak usah pakai ilmu, dia enggak diajarin. Ini hati ente Anda sampai langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Karam. Orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling dermawan dengan anugerah Allah, enggak pernah pelit dengan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa mereka lautan di dalam pemberian-pemberiannya, karena mereka tahu Wanna ila rabbikal muntaha. Enggak ada batasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia berikan yang luar biasa dari Allah, berarti pemberian dari Allah luar biasa untuk mereka. Bagaimana mereka mengeluarkan, itu yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, dan enggak ada batasnya Allah, enggak ada hentinya, enggak ada tepiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Fa ayyuma yabda'u bisalam, maka siapa di antara keduanya yang memulai salam wahai Rasulullah? Qala ulahuma billah, orang yang paling utama di antara keduanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Wa fil hadis yusallimu raqib 'alal mashi, hendaklah mengucapkan salam orang yang menunggang, mengendarai kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki, kita salam kepada mereka, jangan yang berjalan kaki, salam kepada orang yang menunggang. Nggak ada kerendahan dirinya itu orang yang punya dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya dia yang disapa, maunya dia yang hormatin, maunya dia yang dimuliain. Biar orang yang nggak punya kendaraan, nggak punya apa, tahu diri, lu nggak punya apa-apa, sombong banget. Nggak begitu ajaran Islam. Ente yang disuruh rendahin diri, ente yang suruh menghormati mereka. Lihat kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kenikmatannya kepada dirimu untuk menghormati orang lain dalam pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekurangan yang ada di dalam diri mereka. Begitu ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajarannya Rasulullah SAW di dalam kenikmatan-kenikmatan yang kita syukurin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan salam kepada mereka. Kita doain, maknanya salam, mudah-mudahan yang kita dapetin, yang kita ucapin dari salam kita kepada mereka, Allah angkat derajatnya itu orang, dapatkan kenikmatan, paling kagak tertutup dari sifat-sifat buruknya. Apa? Hasutnya, irinya, dengkinya. Kenapa? Kita udah doain, Allah akan bentengin hatinya untuk tidak berbuat yang tidak-tidak kepada kita. Yang penyakit-penyakit hatinya akan dibentengin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita udah mengucapkan salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Allah akan jaga agar dia juga enggak penyakitan hatinya, hasud, iri, dengki. Kalau orang-orang waliyadzubillah zaman sekarang, likulli dzi ni'matin mahsud. Bagi orang yang punya kenikmatan pasti ada orang yang hasud. Tapi ketika kita mengucapkan salam kepada mereka, dibentengin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut enggak bisa berbuat hal-hal yang tidak baik bagi kita. Bahkan hatinya dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berprasangka buruk kepada kita, enggak melakukan iri dengki kepada kita karena kita doakan dia. Tapi kebalikannya, sekarang orang susah. Kalau udah punya kendaraan lebih mewah dari kita aja udah nggak mau negor, nggak mau sapa, nggak mau kenal. La ilaha illallah. Jauh banget kita dari sifat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wal ga'im 'alal ga'id, yang berdiri atas orang yang duduk. Orang yang diri salam kepada orang-orang yang sedang duduk. Wal saghir 'alal kabir, orang yang lebih kecil kepada orang yang lebih besar. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit kepada orang-orang yang banyak. Ini ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk kita, kesejahteraan untuk kita, kemakmuran untuk kita, keindahan untuk kita, dan seluruh makna-makna salam yang terkandung di dalam sifatnya Allah As-Salam. Allah berikan kita semuanya anugerah yang terbesar dari anugerah-anugerah yang Allah kirimkan, berikan kepada hamba-hambanya yang mempunyai sifat salam di dalam dirinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya inginkan untuk membaca tahlil untuk guru kami Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Abi Bakar bin Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur. Mudah-mudahan keberkahannya menutupi majlis kita sehingga kita masuk di dalam bulan Hijriyah dengan pandangan beliau di alam barzahnya, dengan pantauan beliau di dalam alam barzahnya, dan guru-gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, guru-guru kita semuanya, imam kita semuanya, para pembesar-pembesar kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاث من قول الله عنه المعوذتين إلى روح من اجتمعناها هنا بسببه عبدك الفقير إلى رحمتك السيد الحبيب العلامة الداعي إلى الله العارف بالله الحبيب أبو بكر بن علي بن أبي بكر بن علوي بن عبد الرحمن المشهور وأصولهم وفروعهم منتسبين مشايخهم أهل عبد القادر بن محمد السقاف أصولهم وفروعهم منتسبين إليه من الله الشام برحمة المغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفعاتهم الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وصل تقبل اللهم قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد في هذه العشية المباركة في عام الجديد علينا. اللهم اجعل هدية منا واصلة وبركة شاملة رحمة منك النازل وصدقة متقبلة نقدمها ونهدي إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نور بن سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسول المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا وسلم العظم في محمد بن علي وعلوي وجميع ساداتنا علي أبي علوي عباد الله الصالحين عبد القادر بن محمد السقاف ثم إلى رسول حبيب أبو بكر بن علي بن أبي بكر بن علوي بن عبد الرحمن المشهور وأصولهم وفروعهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم وجل الله نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم. اللهم ارفع في درجاتهم تقبل في حسناتهم وأجزل في عطياتهم وانقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود مع المقربين الشهود ركع السجود موفين لك إنك رحيم كريم ودود. اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك جواد كريم غفور حليم بر رحيم. اللهم ومثل ذلك وأمثال ذلك وضعف ذلك لصحائفنا الحاضرين صحائف آبائنا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ادخل اللهم يا كريم في قلوبهم وقبورهم الضياء والنور والفسحة الواسعة والحبور إنك ملك عزيز غفور. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين بالقبول وتمام كل سول ومعمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا وجمال في جميع الأحوال والبركة في الحال والمال وعيا دافعة لكل شر جالبة لكل خير أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقنا في الدين يعلمنا التأويل وهدينا إلى السواء السبيل يعفو عنا ما الله من السنة الماضية من أعمال السيئات المعاصي الكبيرة العظيمة الصغيرة جميع ذنوبنا ظاهرا وباطنا أن الله يجعل هذا العمل الجديد علينا عام من سرور وحبور وعنس والفرح والمسرات والخيرات والبركات من جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة نسأل الله وصالح قطب زمان سيد المرسل مشايخنا حبيب عمر محمد بن سالم من حبيبه إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول.